हामबाय मिडिया रंनो बिनि नरनखना सिने राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजीनि प्रेजेंसआव जों पार्टीनि जरा जगाने लोकाल सिने मानदाय मंडल बा टाकाजला मंडल ते विभिन्न सेक्टरनि सिने जरा लिडार्स दंनाय बरनतै सिने माननीय मुख्यमंत्री थांनाय 2-3 दिन धरे जे खुमुलुं हायाखबा जंगल जालाना ते जे একটা উত্তপ্ত পরিবেশ হায়াखबा একটা ভয়াবহ পরিবেশ যে তৈরি হইতো মানে আবনো যেটা নাই যে এই যে ঘটনা হইতো মানে আবো হেলানি চাইয়া কারণ जों নিজেরা মধ্যে উড়ামুড়া তিব্রাসা বুলাই তগলাই जों ঠিলাই দङ जों অনেক সময় जों নিজেরা মধ্যে পার্টি অফিস সকসাইলে কেবল নগদ থাকি লুটপাট খাই দङ কেবল শারীরিকভাবে কেবল जों হেনস্থা খাই দङ তা আবো বেলাই চাইয়া কারণ তাङै হিংকাय বুজাंनाय बतिफ्रासा बुनाय बतिफ्रासा केस बुजांनाय तिब्रासा बाय तिब्रासा तो आबन बागै आं खाखायो इ जे একটা ভয়াবহ আবো যতনি পক্ষনেও একটা স্টপ খাইনা উঠু থাকি যাওতো কারণ এলাকা শান্তি শৃঙ্খলা তন্না থাকায় ওই পক্ষের দায়িত্ব দङ আবন বাগै যত আं নরনের মাধ্যমে ও খুমলুং এলাকাनि হায়াखबा জঙ্গলজলা এলাকাनि প্রত্যেকটা আপমন জনগণ্য জনাদেশনো আं যতনো আं কবকনাय যাতে কোনোভাবে হাইতে সামং সিত্রা এলাকাও টং কৃষাং টংনা বাগৈ যত লোকরনা आं কবকনাय আবো जों भारतीय जनता पार्टीनि पक्ष থেকেও जों बराबर आगेबो जों उशृंखल बा अशांति परिवेश जों কোনো দিনও নাইয়া जों তাবো নাইয়া আগামী দিনেও जों নাইগলা যাতে আবো শুধু বিজেপি সিমি বুঝিখানি অংলা উভয় পক্ষেও বুঝিনা নাংনাय যে শান্তি শৃঙ্খলা যে আপমন জনগণ যাতে কোনো কারণে অসুবিধা হলাইতে বা একটা এলাকাও কোনো আতঙ্ক কিরি জায়গায় বড় দোকান ব্যবসায়িক যারা দংনায় যারা পড়াশোনা খাই দংনায় তাবুক যারা চিনি স্টুডেন্টস রক বড় বিশেষ খাই এক্সাম রং নাহারে ও এক্সামও তো কোনো বিজেপি তীব্রামতা সিপিএম হিনি করে যত নঙে বসাবতনি পড়াশোনা খাই দङ আবনো নাহারেনো आं যত আপমন জনগণ তীব্রামতানি বর্ণবা কবকনাय চিনি বিজেপিনি আপমন জনগণ আं কবকনাय যাতে কোনো ধরনের আবাহাই ঘটনা ও প্রসারি জাকারে যারা যারা ভিকটিম দङ সামং সিতারা তাंनाय रनो आइडेन्टिफाइ खायनाय पुलिसनि नजर तुबुनाय बरनाव जार বিচারनि आवताय तुना अंथो कारण तांहैखाय समाजनि सामं सित्रा तांनाय बकोनो दिननि आनि अंगैमाया समाजनि सामं सित्रा तांनाय बरक समाजो एनि जागाव थाङो प्रब्लेम खायनाय बरनो बुटक साटक खायनाय केबल नक लुटपाट खायनाय नुकना जे सिनि जारा बखुक जुबसनो रंप्रे सम्प्रे खायजाक माने लुटपाट खायजाक माने रांचाल दिसा लुटपाट खायजाक माने आबरक सिनि समाजनि बा सिनि सोसाइटिवा आबो कोनोभाबे जों गसिना हारमाया तो आं अ एलाकानि जारा आपमन जनगण যারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দংনায় প্রত্যেকটা সেক্টরনি বড় রংনা आं কবকনাय যাতে ও ত্রিপুরা রাজ্য ও চিনি এডিসি এলাকা নাইথক সংসার সাগা তন্না থাকায় নিনা আনি যতনিনো সহযোগিতাनि প্রয়োজন যাতে আগামী দিনও চিনি ত্রিপুরাসানে ডেভেলপমেন্ট খাইজান বাগৈ চিনি বড়নে উন্নতি খাইজান বাগৈ যাতে जों पालमिलै सामु खाइजाने आगाबनो आह्वान नारागुनाय नरনের মাধ্যমে যাতে নেক্সট মানে তিনিনি পরে তে কোন আমতে হাই ইনসিডেন্ট অঙ্গতে খাইনাय যাতে যত পার্টিনি নরব যার পার্টিনি কার্যকর্তারন কক সালানা অংথো বুজুংনা অংথো কারণ উগ্র দল যত পার্টিওনো দङ আবো না হর বাই হর নাंलाय থাকাय হর আবতেबो थाग्रि मागला যাতে ও খুমলুংনে হর मानदे थाङै क्लायाते जाते ও খুমলুংনে হর सिमना थाङै क्लायाते बा सारा त्रिपुरा राज्यो थाङै क्लायाते आबनो जों नजर माना हानाय खतियं हाकाय তিনি নক খুব সবাই জায়গায় দङ পার্টিবো সসা জায়গায় দङ खति तो আলটিমেটলি চিনি বরংনি নङै দङ একটা বরংনি নক যদি তিসানাन থাকা আंखाय बिनि जीवन যাপन थाङै पाय नक तिसानान थाङै आबनो केबनि दरनाखाय जों आइडियोलॉजी जों कक बाय मानो कक जों तर्क दिनाय किन्तु याक बाय फिजिकली जाते असल्ट खायजे गेते खायनाय अ जिनिसनो जों मा नजर दिनाय कारण ताङै हिंखाय राजनैतिक माने बुलाय तगलानि राजनीति माने जनगणनि बागै बाहायखाय सामं खाय थांनाय जनतानि बागै बाहायखाय सामं खाय थांनाय बाहायखाय सिनो त्रिपुरा राज्यनो तेबो नायथाव खैतलां मानानै बा सिनि अ एडिसि खुमलुं एलाकारनो बाहायखाय सिनि बरनो मानथाय सक्तारिने अदिगे वानसुकाय जानाय कारण बुलाय तगलाय ना निनि लाभ दङ ना आनि लाभ दङ राजनैतिकनि जागा तनुनाय राजनीतिनि उर्दे फायनाय जाते अ एलाकानो शान्ति शृंखला बजायनांना बागै आं आपमन जनगण प्लास जारा कोबनि दल राजनैतिक বিভিন্ন দল তংনাय आं खबर